Hi. Can you see me? Can you hear me? Hello. Okay, if someone gives me an indication that you can see me, I'll continue. Okay, okay. All right, I see that. Thank you. Hey, it's wonderful to be here. I have had the pleasure of knowing Ms. Saguna Shah and a lot of the other members of bOOkahOlics. धेरै अगाडि मेरो द गोर्खास डटर निस्किँदा मैले धेरैलाई चिनेको थिएँ अनि अहिले मेरो इन्टरनेट त्यस्तो राम्ररी काम गरेको छैन अड्केको छ भने भनिदिनुहोस् ल इट्स गुड टु बी हियर म अहिले यो bOOkaholicsमा यसरी कहिले पनि गरेको थिएन होला है म मेरो ल्यापटपमा इन्टरनेट त्यस्तो राम्ररी काम गरेको छैन which is why I'm on the phone. So I'm sorry if हात हल्लियो भने or हात तलमाथि गयो भने. Hi, it's wonderful to be here. मलाई अस्ति भर्खरै धेरैजनाले they sent me a review of a 15-year-old Miss Lohani and how lovely that review was. उहाँले द गोर्खास डटरको बारेमा 36 minutes कुरा गर्नुभएको थियो and मलाई यति मजा लागेको थियो त्यो you know I am at the point in my life where I'm sort of questioning if writing has any purpose at all. हुन्छ नि दुःख गरेर लेख्नु पर्छ एकदम you know you're searching for the right word and wondering if that sentence is right or not हैन अनि त्यहाँदेखि लास्टमा I've sort of been wondering if it was worth it hey then a review like that comes along and you think wow this is incredible एकछिन ल मेरो इन्टरनेट काम गर्न थाले जस्तै छ Thank you, Ms. Shah. Thank you, Moon Miracle. Tikta Internet. I'm going to my Wi-Fi network. All right, just hold on for a minute. Thanks. To talk about it, it was immensely heartwarming to me. Hey, मैले यसरी live interview अगाडि कहिले पनि गरेको छैन, so I think तपाईहरु questions सोध्नुहोस्. Hey, Namaste Chandra Katwal. And I can answer your questions as they come to me. I am able to read your comments right now. है अनि कतिजना मान्छेहरूले एकदम लकडाउनको टाइममा a lot of people there's a lot of creativity that this is going to trigger भनेर भन्छ मेरो त exactly opposite भइरहेको छ honestly. There's been zero creativity. I know, but there have been a lot of ideas about human nature, about how things go. Saguna Shah has asked me to talk about my writing journey and books. Yeah, absolutely. So what's happened was more New York ma Village Voice भन्ने पेपरमा काम गर्दै थिएँ हैन I was working in advertising. If any of you here work in advertising, तपाईहरुलाई याद छ that you know advertising can suck the life out of you. हुन्छ नि त्यो मान्छेलाई ठगिरहेको छु भनेर याद हुँदा हुँदै पनि you sort of sell ad space to them किन because at the end of the day you want to make a ton of money. अनि मैले यो धेरै अरु बेला पनि भनेको छ looking at myself in the mirror with loathing got old. बिहानै उठेर 7:30 बजी 8 बजी उठेर काम जानु पर्ने अनि त्यही काममा फेरि त्यहाँ भएको नभएको न्यूयोर्कको कुनामा एउटा कुनाको
के अरे रेस्टुरेन्टलाई एउटा बङ्गलादेशी रेस्टुरेन्टलाई एड किन $300 a week हो $1,200 a month मात्रै हुन्छ तेरो यो एड किनिस् भने तेरो काम तेरो रेस्टुरेन्ट better गर्छ. You know, when in the back of my mind I knew it that a 16th of a page ad would not work for them at all. त्यसो गर्दा I decided to quit my job. अब when you're a South Asian and then you quit a job, घरको मान्छेहरूले के गरेको तैँले H1B visa यसरी sacrifice गर्छ कसले गर्छ यस्तो भनेर भन्दा you know मैले म त travel गर्छु एकछिन भनेर प्यारेन्ट्सलाई भनेको थिएँ. अनि you know I was a young kid then. I think I was 22 or 23 and I traveled around a bit. त्यहाँदेखि you know when those very well-meaning questions life सित के गर्दैछस् अझै why have you not done this, why have you not done that, किन खोइ काम छोडेर अब के गर्ने भन्दा I started writing, or I pretended I was writing in order to shut my parents up. होइन अनि त्यहाँदेखि अलिकति म घुमेँ. त्यहाँदेखि I went to this place in India called Manali. त्यहाँदेखि त्यहाँ पुरा इजरायलिजहरू आएको थियो क्या. उनीहरूको 3 years को म्यान्डेटोरी सर्भिस सकेर इजरायलिजहरू पुरा र दिनभरि गाँजा खाँदै दिनभरि they used to drink. So little by little, I wrote one paragraph, and then I wrote another paragraph, and then I wrote a third paragraph, which was actually the beginning of the second story in the book. Let Sleeping Dogs Lie भन्ने क्या त्यो मुस्लिम पानवालाको स्टोरी छ नि. मलाई अब यति बेला केही थाहा थिएन. I didn't know how the publishing world functioned. होइन अनि मैले एउटा स्टोरी लेखेँ, फेरि अर्को स्टोरी लेखेँ, फेरि थर्ड स्टोरी लेखेँ. अब त्यति बेला केही थाहा थिएन. पब्लिसिङ वर्ल्डमा त सर्ट स्टोरिज कसैले किन्दैन रहेछ होइन. पब्लिसिङ वर्ल्डमा सर्ट स्टोरिजलाई स्टेप टोटली ट्रिटमेन्ट दिँदो रहेछ भनेर. द्याट्स ओन्ली वेन आई रियलाइज अल द्याट. I didn't realize all that then. It took me a while to confront that. Hey? And then little by little, when I thought I had a collection of stories, म अलिकति नाइभ पनि थिएँ त्यति बेला है. मैले चाहिँ यो त फाइनल ड्राफ्ट भइसकेको छ होला जस्तो लागेको थिएँ. लिटल रियलाइजिङ द्याट इट वाज नोवेयर क्लोज टु द फाइनल ड्राफ्ट है. यति धेरै रिभिजन गर्नु पर्दो रहेछ. त्यही हो. For all those of you who are watching this, for all those of you who aspire to be writers, remember that writing is as much about revision as it is, as much about editing as it is about writing. Right? Ari त्यहाँदेखि that is how I got started. मलाई त्यति बेला एकदमै थाहा थिएन that के अरे मेरो किताब would be read all over the world. मेरो किताब would be read. Translation. Thank you, Mr. Rabindra Samir. I am reading your comments. So if anyone would, तपाईहरु मलाई केही कुरामा फोकस गर्नु भनेर, if you would like me to do that, मलाई कमेन्टमा पढ्नुहोस् ल. अनि अब मलाई त्यति बेला केही थाहा थिएन. मेरो म त त्यति बेला इन्डियामा मात्रै एउटा पब्लिसिङ हाउसले पब्लिस गर्छ होला यो यस्तो नेपाली स्पिकिङ मान्छेहरूको कथाहरू है, कसले चाहिँ पढ्छ भनेर यति सोचेको थिएँ होइन. But I'm very grateful for the reception the book has gotten. अहिले मलाई खुसी लाग्छ कि अहिलेसम्म अब मैले ल्यान्ड वेयर आई फ्ली त साउथ एसियामा निक्लेको 2013 मा हो, अमेरिकामा निक्लेको 2016 मा हो है. 4 वर्ष भइसक्यो, केही गरेको छैन. तर पनि यो किताबहरूले whatever small impact they've made, I am extremely grateful. अहिले पनि त्यही किताबको उयोमा अलिकति लुजर जस्तै पनि लाग्छ किनभने मैले अहिले के लेखेकै छैन है. I haven't written anything after my second book. लेख्नै अलिकति अल्छी लाग्छ है. So
Okay, I will return to that later. Mr. Ashutosh Tiwari asks me, how do you come up with ideas for stories? How do you write them out? All in one sitting over many days. God, it's so you. I don't know. तपाईँहरू भन्नुहोस् है मलाई the writing अहिले the more I improve as a writer त्यति नै साह्रो लाग्छ कि when I started off सजिलो लाग्थ्यो अब त्यो द गोर्खास डटर लेख्दा कहिले पनि कथा लेखेको थिएन हैन So maybe one of the reasons सजिलो लागेको was because I was ignorant त्यो हुन्छ नि के रे ignorance is bliss, right? केही थाहा छैन अनि त्यहाँदेखि ए मैले कथा लेखेँ भनेर उयो गरेको थियो अहिले त मलाई एकदम साह्रो लाग्छ How do I come up with stories? Well, with the Gorkha's Daughter and Land Where I Flee, अलिकति सजिलै थियो किनभने there were so many stories happening around me हैन अब एकजना मेरो कजनले भनेको थियो ए मैले I actually took a road trip from Kathmandu to Birtamod हैन अनि त्यहाँदेखि अनि मेरो अर्को कजनले पनि she sort of forced me sort of bulldozed me into that road trip which is why त्यो first story the cleft त्यहीबाट निक्लेको थियो हैन अनि अर्को story हो त्यस्तै so I steal from people I borrow from my own experiences कसले यस्तो भएको थियो भने त्यो चोर्छु म I mean good writers steal and त्यही कुरालाई चोरेर आफ्नै बनाउँछ so wait to go back to your questions Mr. Tiwari how do you write them out okay wait I can't read your questions now hold on your questions हरायो एउटा नेपालीमा पनि कसले लेख्नु भएको थियो let me try to get on my computer sorry So what happens is my first draft is usually awful. हैन अनि okay yeah my first draft is usually awful एकदम खत्तम हुन्छ first एकदम I write like I'm speaking हुन्छ नि जे पाए त्यही ठक अब अलिकति perfectionist हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले मेरो first draft लाई चाहिँ you could even call it notes के त काई notes लेखेको जस्तै the main writing gets done in the second draft त्यो चाहिँ म print गर्छु whatever I've typed अनि त्यसलाई अलि गर्दै यसो गर्दै बढाउँछु यो word भएन यो sentence भएन गर्दै यो गर्छु so that's how I work on it no all in one sitting definitely not any writer who says he finishes an entire story in one sitting is lying or is a terrible writer or is a genius I don't know over many days Mr. Tiwari I sort of have these bursts of inspiration kaile 17 ghantama kaile I've worked for 17-hour stretches every day for a week and then I don't work for 3 months I don't work for 6 months that's sort of how I do things I hope that answers your question Sanu Ghimire मैले पढे थिए झोलाको पाण्डुलिपि हेरेर कसैले कथाको सुन्दरता बारे बताएको थियो र प्रकाशन लागि भनेको थियो मैले झोलाको म्यानुस्क्रिप्ट या सानु घिमिरे या पाण्डुलिपि म्यानुस्क्रिप्ट ओके म लन्डन बुक फेयर 2010 मा 2010 10 वर्ष भइसकेछ god damn it that's crazy 2010 मा के भएको थियो भने मैले भर्खर अक्सफोर्डको क्रिएटिभ राइटिङ मास्टर्सको लागि अप्लाई गरेको थिएँ हैन अनि त्यहाँदेखि इन्टरभ्यूको लागि बोलायो अब यो अक्सफोर्डको इन्टरभ्यूहरू दे आर भेरी डिफिकल्ट के यस्तो अनि म कलेजमा इङ्ग्लिस मेजर पनि भएको थिइनँ सो म पढ्थेँ
तर इङ्ग्लिस मेजरको जस्तै क्रिटिकल थिङ्किङ लिएर पढ्दिनँ थिएँ बुझ्नुभयो त्यो इङ्ग्लिसको पेपर्सहरू हुन्छ नि हो त्योहरू गरेको थिएन अनि त्यहाँदेखि इन्टरभ्यूको अगाडि मैले पुरा गुगल र विकी गर्नु थालेँ क्लासिक्सहरूको बारेमा कसरी पढ्नु पर्दो कसरी बोल्नु पर्दो रहेछ कसरी लेख्नु पर्दो रहेछ भनेर गुगल गर्दा एउटा एड आयो लन्डन बुक फेयरको एड है अनि त्यहाँदेखि मैले सोचेँ अक्सफोर्ड जस्तो यो प्रिटेन्सियस ठाउँमा म लन्डन बुक फेयर गएको थिएँ भने यिनीहरू एकदम खुसी हुन्छ होइन बिकज यो त सिरियस रहेछ राइटिङको बारेमा भनेर सोध्छ भनेर मैले त्यही लन्डन बुक फेयरको लागि रेजिस्टर गरेँ अब मेरो दिदी र ब्रदर इन लको घरमा बस्दै थिएँ म त्यति बेला लन्डनमा अनि उनीहरू दुईजना डक्टर्स घरमा त्यस्तो पढ्ने मेडिकल किताब बाहेक केही पनि थिएन सो मैले आफ्नै एउटा स्टोरीलाई चाहिँ ट्रेनमा पढ्नुको लागि लानु पर्यो भनेको थिएँ यो 2010 मा लन्डन बुक फेयरमा यो आइसल्यान्डमा भोल्केनिक एसेसले गर्दा धेरै मान्छे फ्लाइ गर्नु सकेको थिएन सो सिमिलर टु अहिले तर इन अ लट स्मलर स्केल होइन त्यही कारणले वाट सुड हेभ बिन अ भेरी वेल एटेन्डेड अफेयर एउटामा कोही आएकै थिएन यो लन्डन बुक फेयरमा एजेन्ट्सहरू हुन्छ पब्लिसर्सहरू हुन्छ बिचराहरू साउथ अफ्रिकाबाट अमेरिकाबाट आउनेहरू सबजना अड्केको थियो त्यो भोल्क्यानिक एसेसले गरेर उड्नु पाएको थिएन अनि म आई स्याट नेक्स्ट टु अ वुमेन तपाईँ के गर्नुहुन्छ भनेर ऱ्यान्डमली सोद्धा म त लिटरेरी एजेन्ट हो भने उसले है अनि त्यहाँदेखि तपाईँ लिटरेरी एजेन्ट हो वाट इज द लिटरेरी एजेन्ट डु भनेर सोधेँ मैले अब त्यति बेला मलाई केही थाहा थिएन एजेन्ट चाहिँदो रहेछ वेस्टमा भनेर अनि उसले मलाई त पगला जस्तै देखेँ त लन्डन बुक फेयरमा छस् तैँले लिटरेरी एजेन्टले के गर्छ पनि थाहा छैन त बुद्धु जस्तो कुरा गर्यो होइन अनि मैले थाहा छैन भन्दा यसो गर्छ एजेन्टले चाहिँ के भने वेस्टमा अब जो पायो त्यसले पब्लिसरलाई पब्लिस नपठाओस् भनेर एजेन्टले चाहिँ गेट उयो क्या त उयो एउटा लाइक he or she does this job of vetting writers होइन अनि त्यहाँदेखि यही एजेन्टले चाहिँ मैले मेरो कथा पढ्छ भनेर हो त्यो कथा चाहिँ द इमिग्रेन्ट्स द गोर्खास डटरको लास्ट स्टोरी लु त्यही कथा मैले जुन ट्रेनमा लगेको थिएँ उसले त्यही कथा घर लग्यो अनि त्यहाँदेखि मलाई इमेल गरेर आई वान्ट टु रिड द रेस्ट अफ द स्टोरिज भनेर भन्यो Titin Bhatta Vishwamitra. It is really amazing and interesting way of sharing lived experience of writing. Thank you very much. Thank you. Hey, Bibu Luitel. Hello, my translator. By the way, hello everyone. Please say hello to Bibu Luitel. Bibu is translating Mero novel Land Where I Flee into Nepali. Hey? And if my publishers are to be believed, उहाँले एकदमै राम्रो काम गर्नु भएको छ पोन्डिचेरीमा मास्टर्स गर्दै मेरो नोभल ट्रान्सलेट गर्दै है सो नेपालले निकाल्दैछ यो नोभल अनि अक्टोबरमा पब्लिश हुने चान्सेस छ and I am sure बिबुको translation will be amazing. So when the book comes out, I hope each and every one of you reads it. Hey? Tikaram Regmi had read The Gurkha's Daughter, got a chance to listen to this charming voice. Thank you very much. Sarita Bhatrai. Sarita Bhatrai is my mom's first cousin. Enjoying your journey. Hello. Good to see you. Prem Bisht asks the question, Prajwal sir, what's your recent plan for new creation in the field of literature against the war? See, Mr. Bisht, here's the thing, you know, अहिलेको जेनेरेसनमा के हुँदैछ भने जुन writer is also expected to have an opinion on everything, होइन के अरे एक दिन यसो भन्छ गोर्खाल्यान्ड मुभमेन्ट भन्छ कोनी के भन्छ होइन Maoist insurgency भन्छ royal massacre भन्छ Bhutanese refugee situation भन्छ
जुन कोभिड भन्छ कोनीको बिमारी भयो के गर्नु भन्छ जुन कुरालाई पनि they expect you to have an opinion on everything. मेरो चाहिँ opinion छैन. I honestly don't think about the world so much. त्यसलाई selfish भन्छ होला. Swarthi isn't that the Nepali word? भन्छ होला म त्यस्तो बारेमा I त्यस्तो सोच्दैन है. I just read your comment, Bibu. That's hilarious. Okay, don't be nervous. I'm sure it will be received phenomenally. है म चाहिँ त्यस्तो वर्ल्डको बारेमा सोच्दिनँ and I don't have an opinion about everything. त्यही कारणले म ट्विटरमा त्यस्तो पपुलर नभएको होला. अब छँदै छैन त्यस्तो वर्ल्डको जेको बारेमा नि ओपिनियन हुने जेको बारेमा नि ओपिनियन पिस लेख्नु पर्ने. I respect those writers who do that. And I am just not one of those writers. अहिले मेरो काम fiction लेख्नु हो, मेरो काम travel stories लेख्नु हो. अनि that's what I do. You've asked me, could you provide what fundamental skills are required for a new writer? The number one thing, guys, एकदम important. यदि you think you're a writer, and people around you have encouraged you, that's wonderful. See if you get published. तपाईहरुको टिचरलाई सोध्नुहोस्, is this any good? किनभने अहिले sorry to be discouraging, but फेसबुकबाट के निस्किदैछ भने अहिले जो पनि म राइटर हो किनभने फेसबुकले त यस्तो तपाईको कमेन्टमा मैले लाइक गरे भने मेरो कमेन्टलाई तपाईले लाइक गर्नुहुन्छ हैन? अनि हो त्यस्तो सेल्फ एकदम कन्फिडेन्स बुस्ट गर्छ हैन? अनि त्यसैले गर्दा अलिकति if you think you're a writer, अलिकति अर्को राइटर नभए टिचर नभए your bOOkahOlics को members you're 16,000 strong. I'm sure someone or the other there will actually tell you if you're a good writer or a bad writer. So the fundamental skill is, you need to know if you're a good storyteller. You need to know, तपाईहरु नेपालीमा लेख्नुहोस्, हिन्दीमा लेख्नुहोस्, मराठीमा लेख्नुहोस्, that you have some command over the language. है? First, त्यो assurance चाहिँ पाउनुहोस् भन्छु म. It makes me really unpopular यो कुरा भन्दा because I burst a lot of people's bubbles, हैन? But that is one of the fundamental skills. I will get back to this later. Malai, if I forget, do write to me again. Sanu Gimire, गोर्खा की छोरी कसरी प्रकाशन आयो भन्ने सम्बन्धमा कुरा हुँदै थियो. गोर्खा की छोरी हो कि द गोर्खास डटर? द ओरिजिनल तपाईलाई ओरिजिनल चाहिएको कि ट्रान्सलेसन कसरी प्रकाशन भयो भन्ने कुरा चाहिएको थियो. अनि त्यहाँदेखि द गोर्खास डटरको बारेमा त्यही मेरो सुजन इयरवुड भन्ने लन्डनको एजेन्ट थियो हैन? अनि उसले त्यहाँदेखि अरु कथाहरु पनि पढ्यो. अनि कथा पढ्दा she said मलाई मन पर्यो, I want to represent you भन्यो हैन? अब मैले कुरा बुझ्दा when an agent says I want to represent you, अरु एजेन्टहरुलाई पनि लेख्नु पर्दो रहेछ. मलाई त केही थाहा थिएन. represent गर्छस् भने गर भने है. अनि त्यहाँदेखि उसले त्यही म्यानुस्क्रिप्ट पहिला पुरा एडिटिङ गर्यो है. हामीले एकदम एडिट चाहिँ गर्यो. त्यो चाहिँ that's another thing we must remember. एकदमै बेसी लेख्नु भनेको एडिटिङ, लेख्नु भनेको एडिटिङ. I don't know यो 15 दिनमा 13 दिनमा एउटा एन्टायर किताब लेख्ने मान्छेहरु, I respect you, but I am not one of those people. अनि एडिट गरेपछि उसले सर्कुलेट गर्यो म्यानुस्क्रिप्ट. धेरै पब्लिशर्सहरुले इन्ट्रेस्ट देखायो. अनि त्यहाँदेखि यो क्वर्कस भन्ने पब्लिशरले भर्खर स्टिग लार्सनको किताबहरु पब्लिश गरेको थियो. गर्ल एन्ड विथ द ड्र्यागन ट्याटूहरु भनेर पुरा पैसा कमाएको थियो. अनि उनीहरुले मलाई पब्लिश गर्छु भन्यो है. अनि त्यही भएर चाहिँ मैले ल त. अनि अर्को पब्लिशर्सहरुले पनि इन्ट्रेस्ट देखायो. तर यो जन राइली भन्ने मेरो एडिटरले चाहिँ आइज न
उयो गरौँ ब्रेकफास्ट खाउँ भन्यो अनि ब्रेकफास्ट खाँदा सब कुरा गर्दा आई रियली लाइक एभ्रिथिङ अनि मैले आई एम नट स्योर अबाउट द स्टोरी भनेर भनेको थिएँ कुन स्टोरी भन्नु नि द इमिग्रेन्ट्स अगेन मलाई चाहिँ द इमिग्रेन्ट्स त्यो लास्ट स्टोरी न्युयोर्कको स्टोरी बी ग्रेड बलिउड मुभी जस्तै लाग्छ के हो के राम्रै यस्तो हाउडेको स्टोरी लाग्छ भनेर भनेको थिएँ उसले मलाई एकदम के त पगला मान्छे हो यो त द्याट्स द बेस्ट स्टोरी इन द बुक द्याट्स द स्ट्रङ्गेस्ट स्टोरी इन द बुक इनफ्याक्ट हामी यो बुकलाई कि एन्ड गर्छौँ कि वी विल इदर एन्ड द बुक ओर बिगिन द बुक विथ द्याट स्टोरी भनेर भन्दा ए ओके यसले चाहिँ त्यहाँदेखि यी स्टोरीको बारेमा कुरा गर्यो है अनि त्यहाँदेखि उसले अगेन एजेन्टलाई म हामी यति पैसा दिन्छु भनेर भने त्यहाँदेखि अर्को पब्लिसिङ हाउसलाई हामी यति पैसा दिन्छु भनेर भने त्यहाँदेखि अलिकति अक्सन भयो अनि एजेन्टले सब नेगोसिएट गरे त्यो ढुक्क लाग्छ मलाई कि आफूले चाहिँ त्यो पैसाको बारेमा कुरा गर्नु पर्दैन अरूहरूले एजेन्टले गर्छ सो मेरो अहिलेसम्म एडिटरहरूसित कुरा खालि राइटिङको बारेमा मात्रै हुन्छ पैसाको बारेमा राइट्सको बारेमा टेरिटोरिजको बारेमा अरू सब एजेन्टले गर्छ है एकछिन ल अर्को क्वेसन प्रेम बेस्ट एनी प्लान फर रिटर्निङ टु नेपाल आफ्टर दिस war कोभिड म भर्खर कोभिड अगाडि एक्चुली आई स्पेन्ड क्वाइट अ बिट अफ टाइम इन नेपाल मैले कान्तिपुर कन्क्लेभ एटेन्ड गरेको थिएँ होइन मिस्टर सुजीव साक्याहरूले अर्गनाइज गरेको इट वाज सच अ स्पेक्ट्याकुलरली एटेन्डेड कन्क्लेभ यो इन्डियाको फेस्टिभल्सहरूले त्यो कन्क्लेभबाट केही सिक्यो भने कुनै पनि फेस्टिभल अलिकति ढिलोहरू स्टार्ट गर्दैन थियो आई डोन्ट नो तपाईँहरूको प्राइम मिनिस्टर पनि क्या कम्ती बोल्यो कि 7 मिनट्स 8 मिनट्स जस्तो मात्रै बोल्यो म त ला प्राइम मिनिस्टरलाई बोलायो यो त आधा घन्टा 1 घन्टा जस्तो बोल्छ होला भनेको ही वाज सो डिसिप्लिन्ड आई वाज भेरी इम्प्रेस्ड अनि all the sessions started on time मजा आएको थियो त्यति बेला म फेसबुकबाट निक्लेको थिएँ अनि त्यही कारणले आई कुडन्ट राइट टु माई रिडर्स द्याट आई वाज गोइङ टु बी देयर अनि म पोखरा गएर अलिकति ट्रेकिङ पनि गरेर फर्केको थिएँ सो एनी टाइम म अक्टोबरमा भयो भने मिल्यो भने अब अहिलेको मोमेन्टमा ट्राभल गर्नु पायो भने यही ल्यान्ड वर आई फ्लीको ट्रान्सलेसनको बारेमा बिबु बाई द वे तपाईँहरूले हेभ यु थट अफ अ टाइटल फर ल्यान्ड वर आई फ्ली ओर न नेपाली टाइटल त्यसको लागि आउँछु है अनि इट वुड बी वन्डरफुल टु सी एज मच अफ यु एज मेनी अफ यु एज पोसिबल Saguna Shah, this is true shit, absolutely required to burst the filter bubbles and be ready for constructive criticisms. Have you ever faced any sort of rejection, Prajwal? You know, अहिलेसम्म त्यस्तो बेसी रिजेक्सन फेस गरेको छैन ओन्ली बिकज आइ एम अ कावर्ड म एकदम कायर छु म केही कुरा प्राइजहरूको लागि सबमिटै गर्दिनँ ला रिजेक्सन फेस हुन्छ भनेर सो क्या त जेके राउलिङले भन्छ नि इफ यु हेभ लिभड अ लाइफ वेयर यु हेभन्ट फेल्ड यु हेभन्ट लिभड एट अल त्यस्तैका पाराले मैले एकदम रिजेक्सनको लागि डर लागेर चाहिँ केही सबमिटै गर्दिनँ बुझ्नुभयो तर होइन रिजेक्सनहरू छ मेरो अब जस्तै इटालियन पब्लिसरले हामी यो नेपालीको कथा यो सबमिट गर्दैन भनेर भनेको थियो होइन अर्को एउटा कहाँ हो स्लोभेनियन कि कुन ल्याङ्ग्वेजले पनि गर्दैन सो यु फेस रिजेक्सन अल अलोङ द वे मिस्टर आशुतोष तिवारी who are some of your inspirations, writers, when it comes to writing stories in terms of style, themes, language, etc.? धेरै inspirations छ actually अब मलाई I think Narayan Wagle is an extraordinary writer होइन म I have been following a lot of what happens in the English writing scene in Nepal तपाईँहरूले पढ्नु भएको छ कि छैन but there is someone called Muna Gurung who I think is a spectacular writer. I hope she gets published soon. उहाँको मैले 1-2 short stories पढेको छु and I have been extremely impressed.
होइन मुना गुरुङ अरू इन्सपिरेसन हेऱ्यो भने अब अ मिक्सचर अफ क्लासिक्स एन्ड एभ्रिथिङ अब हामी इन्डियामा ग्रो अप गरेकोहरू मान्छेहरूलाई त्यही रुस्डी अरुन्धती रोय रोहिन्तन मिस्ट्री विक्रम सेठ होइन त्यति बेला पढेको थियो अरुन्धती रोयको द गड अफ स्मल थिङ्स 1997 म कति हो आई थिङ्क 13 कि 14 वर्षको थिएँ है 13 कि 14 वर्षको थिएँ म त्यति बेला उयो 13 कि 14 वर्षको हुँदा त्यो फर्स्ट पढ्दा यो किताबले किन बुकर जितेको यो किताबले किन यस्तो राम्रो गरेको थियो सोचेको थिएँ तर मैले अहिले बुझ्दा त्यति बेला मजाले बुझेको रहेन रहेछु है बट द वे सी प्लेज विथ वर्ड्स द वे सी प्लेज विथ ल्याङ्ग्वेज फेरि तर उसको सेकेन्ड किताब जुन लेखेको थियो फर्स्ट 50-100 पेजेस दामी थियो त्यहाँदेखि फेरि इट वाज भेरी एभरेज है त्यही सो मेनी इन्सपिरेसन्स अब म नेपालीमा चाहिँ त्यस्तो मजाले पढेको छुइनँ म अहिले पनि ट्राई गर्दैछु अस्ति आएको बेलामा मैले कोरियाना होइन सेतो धरतीहरू पिकअप गरेको थिएँ अहिलेसम्म लाइक आई एम ट्राइङ टु पर्सिभियर है त्यस्तो छ मिस्टर चिराग चैतन्य Prajwal, are you only into fiction, not at all in poetry? I am into poetry, but अब कस्तो भने म किताब दोकानमा गएर पोएट्रीको किताब चाहिँ खोज्दिनँ बुझ्नुभयो म कि फिक्सन कि नन फिक्सनको बारेमा खोज्छु तर अब कसैले फेसबुकमा एउटा एकदम राम्रो पोएम सबमिट गरेको छ भने है दबा एकदम कसैले अब this poem is amazing विजय शेषाद्री टिशानी दोषी है हो त्यस्तो पोएम्सहरू उयो गरेको छ भने म I do read them and I do get very impressed. See, I think poems are extremely important if you are a writer or if you're a reader because they teach you brevity. Hey, poems le word ko value aru buzauncha. Abu mo I do not go out of my way to read poetry. So which is a weakness, mero weakness. Oh, hey, because Tara, I do read poetry. I do. Shrishti Karki wants to ask me if wants me to tell you about some of my cooking talent. Okay, so after having blissfully ignored anything to do with cooking, with the culinary world, your lockdown le garda, I've been cooking quite a bit, and esto आलु को अचार बनाउनु ट्राई गरेको सी द्याट्स वान थिङ अब अलिकति म कन्ट्रोभर्सियल हुन्छु ल यहाँ नेपालको मान्छेले भेज मोमोज बनाउनु त्यस्तो जान्दैन हो सिक्किम कालिम्पोङ दार्जिलिङको मान्छेले आलुको अचार बनाउनु जान्दैन है एन्ड I don't know, veg momos, Nepalko veg momos, but kuni ki, the stuffing ma masala huncha, yeah? It's so मैले त्यही सोच्दा अब आलुको अचार मैले बेस्ट आलुको अचार खाएको हो काठमाडौँमा आएर मात्र खाएको हो ग्याङटोक कालिम्पोङ दार्जिलिङमा आलुको अचार अलिकति डिफरेन्ट अलिकति inadequate हुन्छ है So I called a few of my relatives in Nepal and asked them for alu ko achar ko recipe, and they banaye. It took me a long time, but अहिले चाहिँ passable छ आलु को अचार. त्यहाँदेखि टमाटर बनाएकै छु, पोलेर चाहिँ टमाटरको अचार बनाएकै छु. But yeah, so lockdown, if you're asking me if I'm being creative during the lockdown, I've been cooking quite a bit. कोही बेला चाहिँ अल्छी लाग्छ. अहिले दुईटा मिक्सर पनि बिग्रियो फेरि के भयो, when a person who has never stepped in the kitchen steps in, the blenders are not working very well. Okay? So I hope that answers your question. Saguna Shagas, this is true shit, absolutely required to burst the filter bubbles and be ready for constructive criticism. You're right. See, that's the thing.
अहिलेको जेनेरेसनलाई स्पेसली कि जसले पनि तँ भयङ्कर हो तँ यस्तो हो तँ यस्तो हो तँ यस्तो हो भनेको छ कि कसैले पनि यो राइटिङ मात्र होइन जे कुरा पनि स्या 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 हक्क न बक्क हुँदै 1 किलोमिटर कुद्यो भने तँ रेसर हो तँ म्याराथन कुद्नुपर्छ भन्छ होइन त्यसरी नै राइटिङ पनि सिमिलर हो कि अहिले फेसबुकमा म कतिजनाको कमेन्ट्स पढ्छु यु आर a born writer. You need to write. I read those paragraphs. I go, this person is an absolutely atrocious writer. Hey, त्यस्तो यो गर्छु त्यही कारणले one needs to be careful. एकदम यो self esteem boost भएको छ है एकदम मान्छेहरुको so I think one needs to be very careful about these things. Yeah. So what do you think are some of the underexplored, underreported themes for stories in our broader context, South Asian Nepali context? Yeah, Mr. Tiwari, good Lord, there's so much, man. अब अहिले के भएको छ भने यो अब वेस्टर्न रिडरशिपको बारेमा कुरा गर्यो भने अहिलेसम्म there's been very little written about the Nepali speaking world, right? अनि little by little अरूले लेख्दैछ है अब म पनि यो in the context of western readership, forget that. Let's talk about English writing about the Nepali speaking world. It's a great time, guys. कतिवटा स्टोरीजहरु लेख्ने छ अब अर्को नेपालको यो नेपाली स्पिकिङ इन्डियन वर्ल्डको विलेजेसहरु बस्तीको स्टोरीहरु है हो त्यो I don't think we have explored that very much. त्यो बस्तीमा धान उयो गरेको रोपेको हैन कोदोलाई जाँडा बनाएको थियो. I don't think we have done that. अरूहरुले गर्न सक्छ. So there are so many stories that can be explored. है अर्को अब उयो underreporting fiction मात्र हैन नन फिक्सनको बारेमा मलाई यो भुटनीज रेफ्युजी सिचुएसनको बारेमा अझैसम्म पनि इन्टरनेशनल उयोहरुले त्यस्तो फोकस गरेको छैन हो त्यो भुटनीज शरणार्थी सिचुएसनको बारेमा हो त्यो छ. सो देयर आर मेनी स्टोरीज. अब अर्को के छ भने हामी नेपाली स्पिकिङ राइटर्सको एउटा फाइदा के छ भने बेंगलीजहरुको years and years my English ma lekhday thyo aile hamro it hasn't been very long, right? 20-25 years matrai ma abo like internationally published huna thaleko thyo, which is why all you writers out there, all of you who are interested in writing in English, you have all these stories to explore. Another question, Mohit Joshi, loving your session. What do you think makes a good story? There are so many things. Malai chai, to me, the sign of a good story is if the story ko barema long after the story is over, mo soteko garchu bhane, that's a good story. Aba Danial Manunuddin ko in other Pakistani American writer, In Other Rooms, Other Wonders. Ule Pakistani gentry haruko barema kura garcha. I'm still talking about it. 12 years that still remains in my mind. I think that is one of the signs of a good story. Hey? So that is there. Durga Bhattarai, how do you build characters in your fiction work? Mr. Bhattara, I've tried everything. Your characters are Facebook profile create name, so and so, likes, favorite music, favorite books, pura Facebook profile create ekdam stilted jasto लाग्यो. My characters, I think of them a certain way. They sprout wings of their own.
फर इक्जाम्पल ल्यान्ड वेयर आई फ्लीमा मेरो भगवतीको क्यारेक्टर थियो होइन. अब भगवती भनेको राम्री केटी जसले आफ्नो जातभन्दा सो कल तल्लो जातलाई बिहा गरेर अमेरिकामा गएर एकदम दुःख पाएको केटी होइन. सबजनाको पुरा सिम्पटी पाएको थियो. भरे भगवतीले लास्टमा गएर सी डज समथिङ अनथिङ्केबल है. सबजना छक्कै परे. अनि त्यहाँदेखि मलाई कतिजना रिडर्सहरूले भगवतीले त्यसो गरेको मन परेन भने होइन. अनि त्यहाँदेखि मैले भगवतीले लास्टमा जे गरेको मन परेन भने बट सर्कमस्टान्सेसले ह्युमन बिङ्सलाई कस्तो के पार्नु सक्छ है. हो त्यस्तो भनेर टु मी वान अफ माई ग्रेटेस्ट मोमेन्ट्स वेन आई वाज राइटिङ फिक्सन वाज यो भगवतीलाई त्यहाँ गएर अगेन बिबु लुइटेल इज गोइङ टु किल मी इफ तपाईँहरूले ल्यान्ड वेयर आई फ्ली पढ्नु भएको छैन भने है. अनि त्यहाँदेखि भगवतीले जे गर्छ हो त्यो मेरो फिक्सन राइटिङको वान अफ द हाई पोइन्ट्स हो. सो म क्यारेक्टर्सहरूलाई आई try to think, I think they will go a certain way. After, they sprout wings of their own. After, पखेटाहरू निक्लेर उड्छ अनि बेसी गरेर त्यो 17 घण्टा लेखेको बेलामा आफै के गर्छ. यो क्यारेक्टर्सहरू they're sort of like ghosts हुन्छ नि, भूतहरू जस्तै लाग्छ. अनि that's how I write my characters है. अमर राज घिमिरे. म पनि लेख्न रुचाउँछु तर मलाई लाग्छ कोही मान्छे साहित्यलाई मात्र समातेर जिन्दगी बिताउँछ भने ऊ सबैभन्दा मूर्ख झैँ लाग्छ मलाई. उसको जागरण नै भएको हुँदैन. साहित्य कुनै पेशा होइन वा जागिर होइन. साहित्य त सत्यसम्म पुग्ने टुल मात्र हो. हजुरलाई के चाहिन्छ? किन होइन? आई डोन्ट नो. मलाई साहित्यलाई सत्यसम्म पुग्नै पर्छ भन्ने आई डोन्ट थिङ्क इट नेसेसरली सुड बी द प्याथ टुवर्ड ट्रुथ. साहित्यले वर्ल्डलाई चेन्ज गर्नुपर्छ. साहित्यले लिट्रेचरले आई डु नट थिङ्क द्याट लिट्रेचर सुड एसेन्सियली बी be written with the purpose of doing good. कोही बेला entertainment पनि त हो. हामी movies किन हेर्छौँ? Movies we watch movies to escape. So साहित्यलाई पनि त्यसरी escape escape गर्नुको लागि पढ्दा पनि हुन्छ. So various there are various ways you can use literature for. मलाई चाहिँ के लाग्छ भने म आफ्नो चाहिँ अब मैले नि यो द गोर्खास डटर ल्यान्ड वेयर आई फ्ली लेख्दा मैले I wasn't prepared for the international attention the books would get हैन. अब त्यति बेला मलाई लागेकै थिएन कि मान्छेहरूले भुटनिज रेफ्युजिज मेओइस्ट इन्सर्जेन्सी यो कास्ट यो नेपाली स्पिकिङ पिपलहरूमा कास्ट प्रब्लम्स हो त्योहरूको बारेमा उयो गर्छ भनेर मलाई लागेकै थिएन है. तर मलाई किताब पब्लिस भएपछि पुरा भुटनिज रेफ्युजिज अमेरिकामा भएको भुटनिज रेफ्युजिजहरूले लेख्यो. थ्याङ्क यू सो मच है. अनि म त्यति बेला अलिकति हिचकिचाउँथेँ. मैले त यसको बारेमा लेखेकै हो, यसको लागि लेखेकै होइन. मैले त यो स्टोरिजहरू लेखेको फर द sheer purpose of, sorry, Amar Raj Gimre, maybe I misunderstood you. I'm not saying about literature should do good things for some other factor. Okay. No, literature. So to get back to what I was talking about, you Bhutanese refugees, thank you so much for shining light on this issue. अहिलेसम्म कसैले गरेको थिएन, अहिलेसम्म धेरैले पढ्योहरू भनेर भन्दा चाहिँ मैले त्यति बेला चाहिँ I realized, if literature does good, let it. If people want to write a fiction in order for it to make the world a better place, let it. तर म चाहिँ I write with the primary purpose of telling a story. अब त्यो from now on, 20 years from now, that might change. I hope that answers your question, Mr. Gimire. Silky Moon Rai. The stories and characters make you write or you do write? This is why I write is a question I have not been able to answer.
अहिलेसम्म कतिजना मान्छेहरूले आई राइट बिकज आई गो क्रेजी इफ आई डोन्ट राइट भनेर कतिजना मेरो राइटर फ्रेन्ड्सहरूले भनेको छ होइन एन्ड मैले I've tried मलाई I don't go crazy if I don't write. Life is all right. Life is perfectly okay if I don't write. I don't know कहाँबाट आउँछ. And the other thing is, guys, I may not even write another book. अहिले, after Land Where I Flee, I do not enjoy writing as much as I used to. So I don't know. Malai, it's just one of those things that I do not have the answer for. Yeah, I do not have an answer for. I am sorry to disappoint you. That कोही बेला कहाँ जागर चल्छ, and then I just sit down and write, and then I forget everything that is happening in the world. Ani leheke garchu because I've been writing for long enough to realize your lekhne inspirations aba strike garcha, not to let go of it. Miss Durga Bhattarai, Leela Lekhan and Tesra I am Nepali literature philosophy says that characters are often independent and writers are just the person who record the movements and acts. Your thoughts on this? See, I'll sound like an ignoramus here, more धेरै ignorant sound गर्छु. मलाई यसरी to assess literature like this, मलाई आउँदैन. अहिले मलाई यसरी यो तेस्रो आयाम मैले सुनेको हो, मैले यसको बारेमा पढेको हो, तर यसरी critical comparative literature को PhD गरेको जस्तै यसरी आउँदैन. All I know is a story यता न उताबाट, the stories come together, and I know what makes a good story. I am able to judge what's a good novel or what's not. अब कोही बेला एउटा certain novels that have been critically acclaimed, म छक्कै पर्छु त्यो novel कहाँबाट critically acclaimed भएको हो भनेर. But I'm sorry, I do not know how to assess writing in that way. Okay, Saguna Shah, Ms. Shah writes, this is not acceptable. I hope you'll be passionate about it once again. I don't know, the writer's block has been going on for a long time now. My life got 4 or 5 years, boy. I haven't written anything. I hope it changes, but even if it doesn't change, it's okay. It's okay. And I've written 2 books that I'm somewhat happy with. I'm happier with The Gorkha's Daughter than I'm with Land Where I Flee, but although Land Where I Flee has done better, and if that's the way it works, it's okay. It's fine. More कतिजना राइटर्सहरू हुन्छ नि 3 वर्षदेखि 5 वर्षदेखि म चाहिँ राइटर हुन्छु भनेर लेखेको थियो. I was not one of those writers. I'm very, very happy with the kind of reception my books have gotten, and के अरे त्यहाँदेखि उयो भएन भने if I do not write another book, ठिकै छ. ट्रान्सलेसनमा निस्किन्छ नि, ट्रान्सलेसनमा अलिअलि गर्दा सब किताब निस्किन्छ. So I'm hoping I can legitimize my existence. Mr. Janan Nepal, how do you acknowledge worldly politics as a writer in your works? What would you have written if you had escaped Nepali-speaking world? Oh, that's a fantastic question, man. Let's say, what would be your casual interest of forming plot of a different world? That's amazing. Moni Ikepa, I had thought of writing a totally different, a novel totally far removed from the Nepali-speaking world. Ke American university ma भएको एउटा love story जस्तै dark love story भनेर उयो गरेको थिएँ. I never got around to writing it. तर you never know. I mean, who knows what might happen? But that's a great question.
अब मैले I started writing because Nepali speaking world को बारेमा it was the easy thing to do हैन अब मैले of course mistakes बनाएको थिएँ तपाईहरुलाई थाहा छ होला first draft the Gorkha's daughter को first edition मा मैले के अरे the cleft भन्ने त्यो नन्द भाउजूको कथा जुन छ त्यसमा when they make a road trip from Kathmandu to Birtamod they got off at the Godavari village resort भनेर लेखेको थिएँ हैन but anyway these minor kings aside I do think that I wrote about a world that I was familiar with because it was the easy thing to do मैले इडलीको बारेमा लेखेको भए अर्कै हुने थियो होला तर अब कोही बेला सोच्दा यो मोमोको बारेमा कति लेख्नु हैन के रे दौरा सुरुवालको बारेमा कति लेख्नु जस्तो चाहिँ लाग्छ but it's okay it's if it has to अर्को इन्स्पिरेसन स्ट्राइक गरेको बेलामा मैले यो नेपाली स्पिकिङ वर्ल्ड के बारेमा लेख्नु पर्छ भन्ने देयर इज नो हार्ड एन्ड फास्ट रुल म चिल्ड्रन्स फिक्सन पनि लेख्छु सोचेको थिएँ अरू पनि के मिस्ट्री लेख्नु सोचेको थिएँ है अर्को अहिले अब I don't know what the future holds. As I said, I may not write again, and that's fine. That's fine. Together, to force a book out of you, just the day payate, lekhnu bhanda boru, I don't know, आफू satisfied bhako output matra garnu better ho jastै लाग्छ. So I hope that answers your question. Hey, okay, Sarita Batrai, my mom's cousin wants to know, what about a travelogue? I've enjoyed writing these travel pieces immensely. More कोही बेला लेख्थे travel pieces हरु यता गएको उता गएको है लेख्थे तर right now, writing is the last thing on my mind. Earlier writing जस्तो यस्तो झर्को लाग्ने कुरा मलाई केही पनि लाग्दैन. And that's fine. Who knows? Maybe I'm one of those people who have just had 2 books in them. And that's okay. But I'm not going to force it. I'm not going to sit down in front of the computer and write even if I don't feel like it. Hey, my publisher is online. Hello, Sajan Diju. It's Sajan Maske is my publisher at Nepalaya, and I have been so amazed with the work they've done. Your Nepalaya publishing ko reach, किताब लाई जुन किताब दोकानमा पनि जुन बस्ती जुन गाउँमा पनि पुराकोमा I'm so grateful. यो मलाई यो नेपालीको ट्रान्सलेसनको बारेमा म किन यति एक्साइटेड हुन्छु भने अब यो कति जोडा स्टोरीजहरु नेपालीमै भएको कुराहरु हो नि त अब त्यो नन्द भाउजूको conversation एकार्कासित 75 to 80% of the conversation of my books happens in Nepali, right? And अब त्यही कन्भर्सेसनमा भएको नेपालीमा चाहिँ नेपालले त्यही उयोलाई नेपालीमा पब्लिश गरेको छ. So that has been incredible किनभने मेरो readership has changed dramatically. के रे हेटौडा हो अनि अरु मैले कस्तो अनएक्सपेक्टेड ठाउँ के रे अर्को दुधे मैले कहिले पनि नसुनेको ठाउँहरुबाट मान्छेहरुले मलाई लेखेर के रे फिक्कल रोल्पाहरुबाट लेखेर तपाईको किताब पढे हो त्यस्तो भनेर लेखेको थियो. So I'm extremely grateful to Nepalaya for all that they have done. Hey, and they are also publishing Land Where I Flee. I guarantee you this, मेरो जुनै पनि किताब निस्किन्छ, travelogue, fiction, non-fiction, children's books, Nepalaya will be my Nepali language publisher. So that is there. Highway Sanjit Bharati. How much do you follow our group bOOkahOlics? Actually, Malai, Miss Saguna Shahale
I think 2012 the Gorkhas daughter पछि add गरेको हो. I follow it every so often. अब कोही कोही बेला sorry मेरो phone आयो एकछिन ल I'm disconnecting this. Hey, I follow it, but guys, you guys are so lucky, yeah? There is this extremely engaged, extremely involved platform for all of you. You know, I am very familiar with a lot of rules. Miss Saguna Shak or the rule thani. You cannot write Nepali in Roman script and all that. But, which is interesting to me. You know, I don't even know how to type in Nepali, but I do not religiously follow it. But every so often, when there is something interesting that comes up, I do go there. अब मेरो रिभ्युजहरुमा कतिजनाले ट्याग गरेको छ. अहिले भर्खर मिस सगुना शाहले मलाई ट्याग गर्नु भएको थियो about the review of the Gorkhas daughter she wrote, and one of her sentences was, a number of people believe that it has been overhyped. So I read about all that and smile to myself. See, but that's the thing. Isn't it amazing that you have this platform where literature lovers are together at a book club and you have 15,000 strong people. People discussing books. I think that's amazing. I think that's amazing. And Abu, I know they're spread far and wide. Abu Osti Bakkar, this was a thread I was following. मैले follow पनि गरे त्यहाँ. Miss Saguna Shale, Nepali speaking people, really English लेख्ने, who are these writers? I came across so many writers writers I hadn't heard of. I came across so many writers I was unfamiliar with. And I will make it a point to pick up their stories. Of course, so a lot of these writers self-published गरेको छ होला कहाँबाट, you know, they may not be as talented as, maybe they don't deserve to be published, त्यो पनि हो हैन, all that, you know, may be the case. But thank you to bOOkahOlics for having diverted my attention from whatever I was doing to read that. There was some Nyopani from Kathmandu I was not familiar with. There was so I would love to read these writers. See, ani arko yo bOOkahOlics ko ke hundaitha bhane, I'm also realizing that there are all these publishing houses in Nepal that are publishing books. Of course, a publishing house would publish books, but kitabharu मैले अब निक्लेको एकछिनलाई म I don't know, let me go, I'm going to my bookshelf, hold on. एकछिन ल इन्टरनेट काम गरेको छ कि छैन. यहाँ मलाई यो अस्ति नेपाल visit गर्दा there had been quite a few books. Lost in Translation, Kulchandra Gautam, published by Nepalaya, Koreana, Palpasa Cafe in French. Orko Muna Gurungले मलाई, you know, she had given me all these children's books that had been published in Nepali, or that had been published in English. So this is such a great time. It's such a vibrant time. Right, so that is wonderful. I think what you guys are doing is incredible. I hope the group continues growing, and I hope literature continues being as important, as significant to your lives as it is right now. I don't know. I've been talking for so long. Yeah. Okay. Thank you for the warmth and encouragement, Prajwal Parajuly. I think we have another 5 minutes or so? I don't know.
I know. Pranika Koyu asks a very important question. Did I get you correct? Did you just say that maybe they were self-published, they were not meant to be published? If I have got you correct, can you please elaborate this further? I know, Aile, to go back to what I said, what has often happened is a lot of books that shouldn't be published are being published. Right? Why? Because मान्छेहरूले सोध्छ ए म भयङ्कर राइटर हो भनेर सो अनि त्यहाँदेखि उनीहरूले they self-publish their books, फ्रेन्ड्सहरू आउँछ रिलेटिभ्सहरू आउँछ 10वटा कपिज 15वटा कपिज किनिदिन्छ अनि ए म राइटर हो भन्छ. Again, nothing wrong with that. If you think you're a writer, I don't think anyone can tell you you're not a writer. If you enjoy writing, it's sort of like dancing. I'm a dancer, but there is a lot of bad stuff out there that's being published. There is a lot of bad stuff out there that's being published. And it is, and even if the stuff is bad, if it provides us with enjoyment. Sidney Sheldon भन्ने writer थियो when I was growing up. I'm sure a lot of you in Nepal are familiar with it. Hey, he's a bad writer. तर अहिले पनि म प्लेनमा चढ्नु अगाडि I pick up one of his books किनभने I get totally immersed in his fiction. Hey? Totally immersed in his fiction. अहिले उसको fan fiction ऊ मरिसक्यो र भए पनि उसको fan fiction अरूले लेख्छ र भए पनि म सब पढ्छु. So त्यही भनेको अहिले one could argue that because anyone is able to publish a book, quality control हुँदैन. And that's true. I've come across a lot of writers whose books are absolute trash. But, if it serves a purpose to someone somewhere, who am I to say it's trash? Miss Pranika Koyu, does that answer your question? नराम्रो किताब हो पनि के अरे कुन मुभिजहरू हुन्छ नि यो जति खत्तम मुभी स्पेशली बलिउड हुन्छ नि यो जति खत्तम मुभी मैले अहिलेसम्म पढेको छैन र भए पनि you still continue watching it. Right. Mr. Prakash Damala, sir, I've read your book from Australia. Hi, very nice to meet you. Hey, so thank you, that's lovely. Guys, I think it's in. I didn't realize how long this was supposed to be. Wait a second, I just got a message. Guys, this has been wonderful. I have enjoyed this tremendously. Like a yogi, Chandrasekhar Kharka, shave nagareko 4 months bhaisakyo. So, thank you. But thank you, guys. This has been wonderful. I have enjoyed this tremendously. Thank you for your questions. They were very astute. And this was fun. Abo Teho, Landwar Ifliko Nepali translation will be out soon. I will not lie to you and tell you that Mero Kune Kitab is going to be soon. It's going to be out soon, but that's there. Thank you. I think this is goodbye, and this has been wonderful. I thank you, Mr. Mohit Joshi and Ms. Shah, and if I do come to Kathmandu in October, I would love to see as many of you as possible. All right? Okay, I'm signing off now. Is that okay? Thank you, Ms. Sharma. Okay, all right, bye-bye.